আজ বর্ধমানে এসেছি দিদার সাথে দেখা করতে। বর্ধমানে এসেছি, বর্ধমানেশ্বর মন্দির না গেলে হবে? তাতে আবার সোমবার। বেরিয়ে পড়লাম বর্ধমানেশ্বর মন্দিরের উদ্দেশ্যে। सृष्टि के जन्म से भी पहले तेरा वास था। ये जग रहे या ना रहे, रहेगी तेरी आस्था। क्या समय क्या करे, दोनों में तेरी महानता, महानता, महानता। सीपियों की ओट में